Procedure Act. Just go through section कौन सा है इसका? Okay, section 3. Read the section 3. Exercise of original jurisdiction by the nobody wants to have any concern with the law. I'm surprised. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under section 2 for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Now we are cognizant of it. This is the law of Pakistan. Now somebody comes and gives a piece of paper here. I mean, we would love to do it. We can't do it. That's why we took an undertaking from you and did not pass an order against you. I mean, if people can't understand this, I don't know. It's very clear cut. And this law has just been telecast to the whole of Pakistan. Now everybody should know about its provisions. Now if someone doesn't want to do it, I mean, and now please, it's not very. नहीं, एक सेकेंड, एक और बात भी बता दें आपको. अभी इसी महीने हमने एक ऑर्डर पास किया है. ये आप देख, ये इनको दे दें, उनको दें. SMG वाले. अभी एक बेल मैटर में एक इशू रेज हुआ था. My lord. Please read paragraph 4 का एंड से पढ़ दें. जी. We cannot ignore the above document, which had been produced before us in court, which purports to be a license of a submachine gun, SMG, which is a prohibited bore weapon. Notifications are also issued by the government exempting the requirement of obtaining licenses or permitting licenses for prohibited bore weapons to certain categories of persons, including chief justices, judges, ministers, parliamentarians, as mentioned in Schedule 1 of the Arms Rules 1924. Next para, the above has raised the following questions. 1. Under what legal authority had the Deputy Inspector General of Police, Mardan Region 1, Mardan, issued the said document which purports to be a license to carry an SMG, which is a prohibited bore weapon? 2. Whether licenses of SMG and other prohibited bore weapons can be issued. 3. If the answer to the above is in the affirmative, the applicable law and procedure and the person who can issue exemptions oblique licenses. 4. The number of licenses, including permits, issued with regard to SMGs and other prohibited bore weapons. 5. The approximate number of SMGs and other prohibited bore weapons in private use in the country. 6. Whether exempting certain categories of persons or granting them the right to obtain licenses for SMGs and other prohibited bore weapons accords with Article 25 of the Constitution, which mandates that all citizens are equal before the law. 7. Whether enabling the easy availability of SMGs and other prohibited bore weapons accords with Article 9, the fundamental right to life guaranteed by the Constitution. Next paragraph, 6. This is the important part. Yes. The office is directed to make a separate file and title it Submachine Guns and Other Prohibited Bore Weapons and register it as a Constitution petition under Article 184(3) of the Constitution with regard to paragraph 4 onwards. The matter prima facie is one of public importance with regard to the enforcement of fundamental rights, including Articles 9 and 25 of the Constitution. Therefore, it be placed for consideration of the committee constituted under Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. Now, but stop here. So yesterday's order, we had very aware that we are dealing with the case of the 2021 SMC4, SMC5 and CP27. And incidentally, this matter came up about the Press Association of Pakistan. So we asked you, and you gave an undertaking on behalf of the federal government, which you are at liberty to do so. But it doesn't mean that the Supreme Court Practice and Procedure Act, which has just been upheld not very long ago, should not be complied with. This order that you read is 17th of January. That's right. And we were expecting something to come, some application and something. Despite that, we had made it clear that personal criticism of judgments is no issue, but we would want to attend to it in a serious manner. I mean, not somebody comes and throws one paper, somebody comes and says something. I mean, I don't know, sort of, I was duped into signing this petition. I don't know what's all these statements being made.
I mean, if you file something, if you want to withdraw it, there's a procedure, you file something else. So, Shahzad Sokar Sahab, आप जरा बताएं, because we consider this matter serious, but we cannot pass order till it goes through the committee first. That was the understanding yesterday, that they will file a separate application. You know, we were expecting it. I mean, if someone doesn't want to, we can't force someone इनको to do प्रेसिडेंट so. साहब से कहा भी था कि कुछ चीजें रिकॉर्ड पे, कोई सीएमए कोई चीज आप अब फाइल कोई कर कह रहा है जी हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, जीआईटी बन गई है। भाई हमें शक्ल तो दिखा देना कोई कागज के टुकड़े की। जीआईटी बन गया, यू शुड नो। आई मीन नहीं, हम नहीं चीजें देखते हैं भाई, हम जो हमारे सामने आता है ये पहले चीजें होती गई थी। हमें एतराफ करने में कोई बात नहीं, मगर उस वक्त तक इन चीजों का तरीकेकार नहीं तयन हुआ था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, चीफ जस्टिस ले सकते हैं, कौन ले सकता है। अब तो कानून ने तयन कर दिया है ना, और वो कानून हमने कहा सही है। अब ठीक है, बात अहम बात है, हम ले लें, हमें बता दीजिए, कमेटी के पास चला जाएगा, आ जाएगा। मगर अगर सीरियसली इसको लेना चाह रहे हैं, अगर एक कोई कागज उधर से दे रहा है उधर से दे रहा है, हम आगे बढ़ें कैसे? हम आई डोंट नो कैसे बढ़े। हम सुमोटो लेंगे, फिर आप ही हम पे इतराज करेंगे कि जी आप ही अपना जो कानून आपने अपहोल्ड किया उसी को आप वायलेट कर रहे हो। तो ये देखिए, ये बड़ा मुश्किल। अब जरा हम कानून पे चलना चाहते हैं। जीआईटी का कोई नोटिफिकेशन भी इशू हुआ होगा। अभी हमें क्या पता, हमें कोई किधर से पता होगा? वो कल को अटॉर्नी जनरल हम पे इतराज कर देंगे, जी आपको क्या पता। कोई लाएगा कागज का टुकड़ा तो लिया है सामने। जीआईटी का नोटिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि इन विच लॉ द जीआईटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। एक सवाल से सवाल उठेंगे भाई। अब एटीसी के लॉ में तो है। अब आपको आगे भाई जी मुझ पे पड़ा भाई, हम केस जो हमारे सामने, हम उस पे तो हमने ऑर्डर कर दिए, हमने डायरेक्शन भी दे दिए, बाकी चीजों की चलन की बात का नोट भी कर लिया। अटॉर्नी जनरल गिवन अंडरटेकिंग, वो तो उनके हद तक है, मगर अब हुक्म हम कैसे करें इस बात पे, मजीद कैसे चलाएं? या तो हम खुद इसको क्या करें? सुमोटो भी हमारे पास अख्तियार अब नहीं उसका है। नोटिफिकेशन और जो नोटिस इशू हैं, कोई मॉडल सैंपल नोटिस किसी एक का भी होता तो वो उससे आपको पता चलता है कि इन विच लॉ द जीआईटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट एक्चुअली दे आर गोइंग टू इंक्वायर फ्रॉम द जर्नलिस्ट। जी हमें आपकी ताउन की जरूरत है ना, बिकॉज मैं तो जनाब क्या हाउ डू वी, हम कंसर्न्ड है, मगर कोई तरीकाकार तो अपना लेना। The only way forward is that either they move a proper application attaching those notifications and notices so that और ये जो प्रेसिडेंट साहब आपके ना, ये जैसे भी कह रहे थे कि हमें लिस्ट नहीं मिली, बात ये कि वो तो लिस्ट दें ना दें, आपको अपने पास तो पता है ना आपके मेंबरान कितने, उनको वो नोटिस इशू हैं, तो वो मेंबरान से तो वैसे भी नाम खुद पता कर सकते हैं। देयर इज नो नीड के उसमें जरूरी है किसी को तो आई होगी ना। जी यही पाकिस्तान में किसी को आया ही नहीं नोटिस, फिर उसका मतलब वो नोटिस ही फेक है। रात तक I was under the impression that such an application will be filed and a copy thereof। देखिए ये जो आपको अभी चीफ जस्टिस साहब ने इसका एक्ट का जिक्र किया है ना, अब ये अपीलेबल ऑर्डर हो गए सारे। जी ऐसे ही है। तो अब हम यहाँ पे बैठ के कुछ करें, उसकी भी अपील होगी। अब इंट्राकोर्ट अपील का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी अब आपको पता है ना, वो रिवाइव हो गया है। It has to go to the committee first. That is the first thing that happens here. नहीं, कल we heard it a lot. आज हमने adjourn किया, भाई हमने कोई तारीख नहीं दे दी, कोई महीने बर्बाद की। We can't tell somebody to do something. We can only kind of it's obvious and say it. So I don't know how to proceed further in the matter, because undertaking is there of the Attorney General. You are standing by your undertaking. कल होइए कोई गया है कोई वहाँ पे FIA के सामने? Sir, नहीं, कल I had asked the GIT to not, or not to press with the notices yesterday because most of them were here and the court proceedings were underway. So they were adjourned till today, sir. Well, they intend to file it today. So the latitude. Once the application is before देखें वो कल था, उन्होंने कहा तो वो एडजेंट हो गया आज के लिए। अगर तो आप कोई चीज फाइल करते हैं तो टिल सच टाइम आप उनको रोक देंगे, वो ना कोई भी फिलहाल करे मीटिंग। आप अंडरस्टैंडिंग क्यों? We just used our good offices. We even said have a meeting. But we can't pass an order, a direction. There's a big difference. Attorney General may do it, he may not do it. So we can only request him. There's a very different thing. We can direct him, and a request is a very different thing. 3-4 दिन 2-3 दिन में आप फाइल कर दीजिए। I don't know how we proceed with what matter. सर सीएमए तैयार कर ली गई थी, सिर्फ लिस्ट की अवेटेड थी, हमें कल दी जानी थी, नहीं दी गई, फिर हमने सुबह तक इंतजार किया, नहीं दी गई। अभी सर अगर आप हमें 10 मिनट भी दे देंगे। सुन लीजिए, वो क्या मैं नहीं देता आपको लिस्ट की जरूरत नहीं, आप अपने
हम नाम टाइप कर नहीं, किसी एक को तो नोटिस आया होगा ना पाकिस्तान में। वो नोटिस हमारे पास है सर, सीएमए भी तैयार है, तो सिर्फ 10 मिनट दे दें। उनकी लिस्ट आप खुद टाइप कर दीजिए ना कि इतने साथियों को आई है, वो ना दें लिस्ट आपको तो वो कोई सर्टिफाइड कॉपी वो आपको फैसिलिटेट करेंगे तो नहीं, इस मामले जरूरी नहीं है ना वो सर अगर 10 मिनट की कोर्ट या तो इसमें हेयरिंग में वक्फा कर ले, हम फाइल कर देंगे क्योंकि सब कुछ तैयार है। करें, हम आपको मना नहीं करेंगे, मगर हम इशू सर सिर्फ ये काफी में नहीं होगी, वो पिटीशन होगी, petition will have to be brought. सारे ऑर्डर A petition will have to be brought under 184. Matter will have to go to the committee, and then the committee has to then. We will do it. आपको उसको टाइटल चेंज कर दो। अभी ये मैटर था पेंडिंग, तो इसमें कम से कम कुछ प्रोग्रेस हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सर दो चीजें हैं, अगर सीएमए होगी तो वो जाहिर बात है सिर्फ नोटिस की आता है, पटिशन होगी, पटिशन तो फिर माशाल्लाह आप लोग तो हमसे ज्यादा कानून आजकल जानते हैं, ठीक है, तो आप ही कर लें, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि वकील से थोड़ा मशवरा कर लो। आई एम श्योर शहजाद शौकत साहब से बात करेंगे, वो आपसे कोई फीस नहीं तलब करेंगे। सारे ऑर्डर अपीलेबल हो गए, अब ये इंट्रा कोर्ट अपील में अब हम अपने ही कानून को वायलेट करने चल पड़े तो आप ही लोग हम पे तनकीद शुरू कर देंगे। हमने तनकीद से इतराज नहीं है, मगर कानून की वायलेशन से बिल्कुल इतराज है। तो actually I was expecting some applications, no application is coming forward. My lord, with your permission. आप भी आ गए। I don't know. सर मेरी रिक्वेस्ट ये, सिर्फ 7 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, तो कोई जल्दी नहीं है। आई डोंट नो क्यों हमारे इदारे इतनी जल्दी में है कि ये कानून आपस में बात करें ना, आपके इदारे आपकी बस सर सिर्फ 7 डेज का, अगर हमें इलेक्शन के बाद तक के मैटर पेंड कर दें ये पूरा प्रोसेस। देखिए आई थिंक ये मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन के बाद तकरीर ना करें प्लीज। अगर आपको कुछ कहना है लिख के दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। हम ये हम फोरम इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आकर के कल का अखबार में खबर लग जाए। आप लिख कर दे दीजिए तो हम इनसे पूछ भी सकते हैं, जिससे पूछना उससे पूछ लेंगे। सिस्टम तो हम बनाए ना, सही तरह से सिस्टम बने। थैंक यू। अगर आप इनको परसुएट करें सदर साहब को, वो हमें कोई जल्दी हम समझे तो वो कयूम सिद्दीकी साहब का वाला केस और वो हैदर साहब का, वही हैदर, अच्छा आए हुए आप आपको टाइम मिल रहा है ना, 184 में कन्वर्ट कर दो इसको। अगर वो फाइल भी होगा तो हमें कमेटी के पास जाती है। हम भी तो हम चाह रहे थे सिर्फ नोटिस की हद तक अगर वो कर रहे हैं ना, वो तो अभी उन्होंने रोक दिया ना मामले को। सर आज भी बुलाया गया वो भी देख रहे हैं। अच्छा अब ये हमें एक तरह से बता दें, हम कानून पे अमल करेंगे ना, सिर्फ ये बता दें। सर इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम कब कह रहे हैं सर इलेक्शन इज अ क्रूशियल मोमेंट, मीडिया को सारे लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है सर इसमें। फिर आप सिर्फ 7 दिन की बात है। वही साहब, आप यू आर हियर, इट्स गुड, so we can take up your petition and the other 2 petitions, and we can, I don't know, whenever they file, it will immediately go to the committee. The committee generally meets on a Thursday unless there is some reason why judges are not available. So because these 3 judges are not the committee, committees are different, the 3 senior judges are the committee. My lord, my petition actually just merely seeks a balancing of the constitutional rights. It talks about how there is already a Supreme Court. No, what do you want us to do? That's, I mean, I've read your petition. It's very good, but what sort of order would you want us to pass? My lord, I've just, in especially these circumstances, the only thing that we are pressing is कि एक code of conduct से Supreme Court का ordered ही approved एक code of conduct बना था for broadcast media. अब सर Article 19 जो है, it clearly covers content. It doesn't cover one medium to the exclusion of other mediums. It talks about speech overall. But what we have right now is that broadcast media is regulated completely differently. So whatever you can't say on broadcast media, you're able to say on vlog, which makes no sense because Article 19 is equally covers content on any medium. अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो broadcast media पे आप नहीं कह सकते। What do you want us to do? The code of like it happened last time, perhaps a direction can be given कि stakeholders बैठ जाएं federal government के साथ और code of conduct जो already बना हुआ है और एक सर कानून भी बनाया था उन्होंने एक unit which law the code of conduct will be made? Can the Supreme Court pass such an order? सर पहले भी कैसे ये नहीं आपका ऑर्डर ये नहीं होगा कि legislate मदद कीजिए ना। FIA का जो code of conduct है वो तो मेरा ख्याल है चैलेंज हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अच्छा
ठीक है इसको मिलके, इसका तो कोड ऑफ कंडक्ट पेमरा का 2001 के ऑर्डिनेंस के तहत बना हुआ ठीक है सर। तो बट वो सर तो हुआ पुरानी क्या? चीज है, उसके अंदर एतराजात हुए थे मीडिया को, उस पर वो सिर्फ चैलेंज चल रहा था सर, बट हुआ क्या उससे? आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मिल बैठ के आप कोई कर ले, तो वो एक सेल्फ इम्पोज जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस वो बनाए गए। Basically, I'm seeking a level playing field. All I'm really saying is कि सर उस वक्त अगर equally regulation होती, या I won't even call it regulation because it's also protection of speech. Really, it is protection of speech. Sir, I'm asking you a different question. You are arguing your case. Sir, One second. Sir, I am saying that such a direction can be given because it's enforcement of constitutional rights. What order should be passed? Just That- simple question. that the federal- You are arguing your matter. That the federal government, my humble prayer is that the federal government be directed to sit with stakeholders and make for the same kind of code of conduct that they made for broadcast media to enforce please- Article 19. Fine, wishes, if wishes can be, what do they say? Now, please tell us, can we pass such an order? I would believe that's enforcement. Never, you should never begin with a thing with I. Refer to the law. Can we do it? So assist us now. My lord, certainly this honorable court can enforce Like we constitutional can rights. request the Attorney General meet the President of the Supreme Court. We can certainly do that, but can we pass an order directing? That's a big difference. सर अगर ये भी हो जाए तो ये खुद भी सब तैयार No, हो देखिए, there must be some law for regulating the YouTube. If there is no law, then there is no the rules, there's no लॉ है। एक सेकेंड ये बात कर रहे हैं हाँ। जी सर बात ये enforcement of constitutional right के लिए certainly पेमरा है, can be उसको issued. उन्होंने रेगुलेट किया है ऑर्डिनेंस के तहत ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस 2002 का ही है, तो उसके अंदर वो चीजें बन रही है ना। इफ देयर सम लॉ दैट शुड बी रेगुलेटेड और शुड रेगुलेट दी सर है डिजिटल मीडिया पे लॉ है। डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान में कौन सा लॉ, ये बताइए ना। उसके petition में सारे ऊपर mentioned कोर्सिव है। एक्शन लेने के लिए तो है, उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं है ना। आप पिका में आप उसको कर तो रहे हैं, बट वो आप हाउ टू रेगुलेट दी यूट्यूब, ये तो बताइए आप। My lord, there are laws. The only problem is that they don't come with specificity, and they are more on the criminal side. And problem होती है कि कोई gray area नहीं है, या तो they say wild things on digital media and wilder things happen to them, and that's the problem, isn't it? Because there isn't that legal framework. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक that मीडिया specificity. या यूट्यूब वो 2002 का जो डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है उसमें तो कवर होते हैं, बिकॉज सर, जैसे पब्लिकेशन का removal- मतलब इंटरनेट भी है उसके सर पेज 15 पे मैंने वैसे टेबल लगाई हुई है सारे लॉज की। पेज 15 पे सर अगर आप नंबर 3 पे देखेंगे, सो देयर इज दैट रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, प्रोसीजर, ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स ऑफ 2020। सर पेज 15 है पिटिशन की। दिस इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन 27 ऑफ 2022। नहीं, वो लॉ कौन से आप कह रहे हैं? सर ये है रिमूवल एंड जब ब्लॉकिंग। आपकी जो फर्स्ट प्रेयर है ना, My lord. directs the federal government to prepare and implement specific code of conduct. And tomorrow you will be the first to criticize us that this is amounts to censorship. Okay, and the Supreme Court had no jurisdiction. Please assist us on these points. I mean, what power are we exercising? Are we legislating? Are we interpreting a law? Yes, we can do that. If there's some provision in the law, we can maybe interpret it in your favor. But if there's no provision in the law My lord, my or in the humble- Constitution, how do we go ahead with it? We can certainly request all stakeholders to meet and come up with a code of conduct. So, but does it translate into a binding judgment of the Supreme Court that can be acted upon then or not? If someone says, I won't, then federal government says, I won't do it. Then what do we do? My lord, we my issue them a contempt notice on what My lord, basis? On a wish? My lord, my humble submission is that the enforcement of constitutional rights like Article 19, which not only put restrictions but For that, inherently the protect regulation is speech. required. आप थोड़ा हाँ सॉरी so article सर अभी तो सर आप जिस तरह आपने बात की, I think from whatever casual talk I've had with everyone is ready to sit down and talk about it. We can start with that. Not in this case, my lord. Not in this एक case. सेकंड My lord, with your permission. एक सेकंड मत साहब, ये बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हम एक दूसरे का लिहाज तो रखें ना। हैदर वहीद साहब, देखिए अगर आपको कैजुअल टॉक्स करना है तो पिटिशन लाने की तो कोई जरूरत नहीं है सर, ना। मैं कह रहा था तो आपको कौन मना कर रहा है? आपकी पिटिशन देखिए पेंडिंग है 22 से 2022 से। जी सर। ठीक है, हम 24 में आ गए हैं। जी। जितनी मर्जी आप टॉक्स कर लें, आपको कोई मना कर रहा है। हम पूछ रहे हैं कि अदालत
کیا کر سکتی ہے؟ آپ کی مدد چلیں، یہ بھی کر لیں، ہم مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم کریں کیسے؟ یہ بتائیں ہم کس قسم کا آرڈر پاس کریں؟ My lord, my humble submission is that the enforcement of Article 19 and the cognizance... بتائیں نا آپ نے، اچھا انفورسمنٹ آف وچ پروویژن آف آرٹیکل 19، یہ بھی آپ دیکھیں، ایسے گولڈ ایسے نہ کر دیں نا، آرٹیکل 19 میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. سر میں کہہ رہا ہوں ریڈ آرٹیکل 19. یہ آپ نے لگائی ہے کاپی، آپ کو ایک منٹ سے میں ویسے پوچھ رہا ہوں، ان دا مین وائل میں پڑھ لوں. یہ ریموور اینڈ بلاکنگ آف ان لافل آن لائن کانٹینٹ پروسیجر اوورسائٹ اینڈ سیف گارڈ رولز 2021. My lord, I'm just going to provide, sir, I'll provide. اسے کتاب میں پیمرا لاز کے I'll provide. آپ بتا دیں کیا کون سی آرٹیکل 19 میں ایک پارٹ ہے جو کہ اجازت دیتا ہے، دوسرا پارٹ ہے جس میں ممانعت ہے. آپ ممانعت کر رہے ہیں یا اجازت والی بات کر رہے ہیں؟ سر میں کہہ رہا ہوں آرٹیکل کہہ نہیں، قانون کیا کہہ رہا ہے؟ My lord, قانون یہ کہتا ہے، آپ پڑھ لیجیے پلیز. جی سر میں آرٹیکل، آج کل فیشن ہو گیا بغیر پڑھے چیزیں آرگیو کرو. بھائی دیکھیں آرٹیکل 19 کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو کہتا ہے سب کو اجازت ہے، پھر اس کے بعد وہ جا کے رکاوٹ ڈال دیتا ہے سبجیکٹ ٹو ریزنیبل. I'll read آرٹیکل 19. ہاں تو اب ہمیں آپ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 19 کو انفورس کریں تو کون سا پہلو؟ دونوں پہلو کریں، ایک پہلو آپ جی میں پڑھ دیتا نا. ہوں پہلے. Freedom of speech, every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or the defense. ایک سیکنڈ، تو ایک ہو گیا انٹرسٹ آف دا گلوری آف اسلام، پہلا رکاوٹ. دوسرا انٹیگریٹی، سیکورٹی اور ڈیفینس. چلے اس کو ایک ہی ہم تصور کر لیتے ہیں. دو اور any part thereof, friendly relations. یہ ہو گیا تیسرا رکاوٹ آ گئی، تیسری رکاوٹ آ گئی public order. یہ چوتھی رکاوٹ آ گئی Contempt of court, decency or morality. اس کو پانچویں رکاوٹ کر لیں. Or in relation to contempt of court, the چھٹی commission رکاوٹ of or incitement to an offense. تو 7 رکاوٹیں آ گئی. آئین نے بنائی ہے، ذرا یہ ہم وضاحت کرتے چلیں، ہم نے نہیں بنائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ جب کہہ رہے ہیں انفورسمنٹ آف آرٹیکل 19، تو اب آپ بتائیے کہ آپ فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں، فریڈم آف دی پریس کی بات کر رہے ہیں، جو 2 رائٹس دی گئی ہیں، پھر اس میں یہ آ گئے ریسٹرکشنز. تو آپ یہ صرف یہ بات کرنا کہ آرٹیکل 19 کی انفورسمنٹ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ My lord, my humble submission is that the entire article is being applied to broadcast media but not to digital media. We agree. What do we do? آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ریگولیٹ کر لینا. یو وانٹ کہ الیکٹرانک میڈیا، یہ جو یوٹیوب ہے، اس کو ریگولیٹ کیا جائے، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. اس کو میں کہہ رہا ہوں جو کوڈ آف کانڈکٹ ایک بنا ہوا ہے، سپریم کورٹ اپرووڈ ہے، اس کو جو ہے ڈائریکٹ کیا جائے، اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے وہ کوڈ آف کانڈکٹ. آپ نے جو بات کر دی نا سپریم کورٹ اپرووڈ، قانون کی باتیں کر لیتے ہیں نا. نہیں آپ صرف یہ بتائیے، ماشاء اللہ سینئر کانسٹیٹیوشنل لائر. Now, what do we do? We agree with you. Let's even go that far. How do we do it? After all, everything must be done in a particular way. Yes, my lord, to enforce constitutional rights of Article 19 and 25, and in keeping with balancing of constitutional rights, a direction can be given to the federal government. It is after all an executive. You're not asking for legislature to make law. A direction can be given to the federal government that made the first code in any case. It was the federal government. One second, please argue this case. I don't know what that case is or what the first case is. Please argue this case. Okay, let's go step by step. Okay, let's assume this direction is given. Second assumption is, let's assume federal government does what? It sits with stakeholders and makes a code of conduct. Stakeholders who? It can be journalists, lawyers, they can decide, sir. Please دیکھیے نا, don't just say. آپ کا ڈائریکشن تو سر فیڈرل گورنمنٹ کو. یہ دیکھیے نا, یہ اسٹیک ہولڈرز وہ اپنے 4 دوستوں کو بٹھا لیں گے اپنے ساتھ, ہاں جی یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. اب آپ یہ ایسی باتیں جب آپ کریں, کوئی چیز لائیں عدالت, تو سوچ سمجھ کے کریں نا کہ یہ اب بتا دیجئے وہ کیا ہم کریں آگے. پارلیمنٹ ہیز ٹو میک دی لا. اب تو پھر وہ پارلیمنٹ کل ہم پہ کہہ رہے کہ جو سپریم کورٹ نے ہمارے اختیار استعمال کر لیے, یہ ہمارا کام ہے. تو یہ درخواست آپ اگر سارے ممبران پارلیمنٹ کو بھی آنے والی ہے ان کو بھیج دیجیے, شاید وہ بنا دیں آپ کے لیے قانون, ہمیں نہیں پتا. سر میں لیجسلیچر کے لیے ڈائریکشن نہیں مانگ رہا, میں فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کورٹ انہوں نے پہلے بھی براڈ کاسٹ کا بنایا, ڈیجیٹل کا بھی بنا دے. کوئی سپورٹ آف لا تو چاہیے. اگر اٹارنی جنرل نے بات کہی تو نہیں ہے,
اگر انہوں نے کہہ دی ہم نہیں کرتے یا ہم آئین کے تابع ہیں اور ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے. سر پی ٹی اے ایکٹ اور پیکا میں بن سکتے ہیں یہ انڈر رولز بنانے کی جہاں پاور ہے وہ گورنمنٹ آلریڈی جرنلسٹ کو جو ہے جس طرح سے گیگ کر رہی ہے. ایک سیکنڈ آپ کو سنیں گے نا ذرا ان کی بات. نہیں آپ لوگ تشریف رکھیں 2 منٹ. ہم ذرا قیوم صاحب ذرا آپ دونوں تشریف رکھیں, ایک ایک کو سنیں گے, آپ کوئی فکر نہ کریں, کوئی نہیں جائے گا جس کو نہیں سنے. My lord. So, my lord, there is statutory law under which this code can be made. Exactly. Dekhe, you have hit the nail on the head. Yes. There is statutory law. To give us some statute to help you. Yes. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ جو ہے, Sir, I would rely on the PTA Act. But it took a long time to come here. Selling. Gee, with the provision. Read it. Yes, provision. My lord, اس میں I will, however, submit, and this is. No, let's read it. جی سر وہ اس پہ آ رہا ہوں. Sir, it seems I'm just making a submission, sir. ہے اس کے اندر. Sir, I'm just making a submission that at this point in this environment, it seems like everyone is very sensitive about this environment. یہ کوڈ تو سر اگلے 6 دن میں ویسے بھی نہیں بنے گا. Forget it. The environment. We decide cases. We don't care about environment. میں تو سر اپنا. You like our decision, you don't like it, fine. نہیں سر, میں اس environment میں آپ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلے نہیں سر, میں کہہ رہا ہوں میں تو کنسیشنری بات ایز اے پٹیشنر کر رہا ہوں کہ میں تو اس چیز کے لیے بتایا, کیونکہ 6 دن میں تو کوڈ ویسے بھی نہیں بنے گا. اگر یہ چاہیں تو رکھ لیں بعد میں 8 تاریخ کے بعد, کیونکہ دس از سم تھنگ وچ از اے ویری امپورٹنٹ ایشو بٹ ناٹ نیسسریلی سم تھنگ. انکار کب کر رہے ہیں؟ جی سر, ہم آپ سے انکار کب کر رہے ہیں؟ ہم صرف کہہ رہے ہیں ہمیں طریقہ کار بتائیے. جی سر, ہم اگر آپ سے انکار کر رہے ہوتے کہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے بات ہے. ابھی تو آپ سے کہہ رہے ہیں چلے مفروضے کے طور پہ ہم اگری کر رہے ہیں. میں اس میں سر ایک جو ہے وہ سارے قوانین جو انیبلنگ پروویژنز ہیں جس کے تحت کوڈ بن سکتا ہے ٹو انفورس دیز کانسٹیٹیوشنل رائٹس, سر وہ ایک آپ کو ریٹن سبمٹ کر دیتا ہوں کہ تاکہ جو آپ کر دیں. آپ کو ٹائم چاہیے؟ جی سر, وقت چاہیے. جی سر, میں سبمٹ کر دوں گا. اچھا جی. اچھا چلیے ٹھیک ہے, پھر اگر آپ کو وقت چاہیے مگر یہ ذرا یہ ہماری رہنمائی کیجیے. بالکل ٹھیک, کیونکہ وکیل کا کام ہوتا ہے آئین اور قانون کے حوالے سے رہنمائی کرے جج. میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں میں بھی بہت سارے خیالات رکھتا ہوں مگر تابع ہوں آئین اور قانون کے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کتنا وقت چاہیے آپ کو اس چیز کرنے میں؟ سر آئی تھنک 10 days 1 week. ٹھیک ہے, ایک درخواست آ رہی کہ الیکشن کے بعد کر لیں, ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایسے ہی یہ دیکھیں یہ جلد بازی میں ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہیے. اب اتنا عرصہ گزرا ہے, جہاں تک وہ اسپیسیفک کیسز تھے وہ تو ہم نے ان کو کہہ دیا ہمیں رپورٹ دیجیے. ہم اگر کوئی ایسی اسپیسیفک چیزیں وہ فوراً کر دیتے ہیں. اگر کوئی ایک دیکھیں امپلیمنٹیشن آف اے ججمنٹ وہ کمیٹی اگر شاید ہو سکتا ہے ان کی بھی درخواست آ جائے, پھر 184 کی کمیٹی میں بھی چلا جاتا ہے, پھر اس کو بھی لگا دیتے ہیں. چلے اب آپ بات کر رہے تھے, مطیع اللہ جان صاحب تشریف لائیے. تھینک یو مائی لارڈ. مائی لارڈ میری پہلی ریکویسٹ تو یہ ہے کہ یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کی ایشو ہے یا پٹیشن ہے, اس کو کلب نہ کریں ہمارے اس پریزنٹ کیس کے ساتھ, بیکاز دیر از اے کوئرسو انوائرمنٹ, اور اس کوئرسو انوائرمنٹ میں کسی قسم کے ضابطہ کرے گی ہمارے. ایک سیکنڈ آپ کو ایک بات روک لوں. یہ جو کیسز ہیں 3 کیسز ہم نے کچھ کلب نہیں کیے, یہ چلے آ رہے ہیں 7. یہ کم از کم ہمیں نہ کہیں کہ ہم نے کلب کیے, کیونکہ چلے آ رہے ہیں 7. اب اس کو ڈی لنک کرنا ہوگا. اب کوئی کسی کی درخواست آئے گی ہم دیکھ لیں گے. اس موقع پہ یہ کلبڈ ہیں, کافی آرڈرز بھی پاس ہوئے ہیں. تو اب ہم یہ اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کو درخواست دینا آپ دے دیجئے کہ ہم اس کو کر لیں. تو کم از کم اب کیوں کلب ہوئے, مجھے سارے آرڈرز پیچھے پڑھنا ہوں گے کہ وجہ کیا تھی. اچھا دوسری بات بھی آپ کو دوسری بات بھی کر دوں, کل آپ نے ایک بات اٹھائی تھی کورٹ میں, ہم نے پھر بھی سن لیا. آپ نے ذکر کیے تھے ایک صحافی کا کیس ارشد شریف, وہ میں نے چیک کیا, وہ 5 ممبر بینچ کے پاس چل رہا تھا. اب کیوں چل رہا تھا 5 ممبر بینچ کے, کیا وہ چینج ہو کے 3 ممبر بینچ کے پاس ہو سکتا ہے؟ اب وہ اتنا وقت نہیں تھا کیونکہ اس میں بہت سارے آرڈرز ہوئے. 3 ممبر تو چلے گئے نا. تو
اچھا اس میں دوسری بات یہ ہے، اس میں میں نے دیکھا کہ ان کی والدہ محترمہ اور ان کی بیوہ دونوں کے وکیل ہیں، جس کیس میں وکیل اپیئر ہو رہے ہیں آپ کا مناسب نہیں ہے اس میں آنا. وہ ان کو کوئی بات ہے ارجنٹ اپلیکیشن دینا ہے وہ دے سکتے ہیں، یقیناً وہ ہم سے زیادہ بہتر قانون سمجھتے ہیں اور وہ اگر دینا چاہیں. اب پھر اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اگر اس کے ساتھ لگائیں گے تو 3 ممبر بینچ ہے، اب ہم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ اس میں کافی وقت مگر میں نے سرسری طور پہ دیکھا 5 ممبر بینچ. یہ بات تو آپ کی ہو گئی. اب آخری بات بتا دیں یا کوئی اور بات ہے؟ سر کوئکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 7 دن رہ گئے ہیں الیکشنز میں، یہ سب مان رہے اس بات کو. So what I'm saying is کہ اس کے بعد ٹھیک ہے صحیح مناسب بات ہے کے بعد سارا مگر اس کی ہم سن لیں ان کو صدر صاحب کو سن کر کے، اور صدیقی صاحب کو اعتراض نہیں اگر 7 دن کے بعد. جی سر ایک آخری ریکویسٹ ہے، یہ میں نے ایک مئی 3 2014 کو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا شیل ناٹ کوڈ فار کورٹ رپورٹرز. دس از جسٹ فار دا ریکارڈ، اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ. آپ کہیں پھنس تو نہیں جائیں گے؟ میں نے یہ 2014 میں یہ آرٹیکل لکھا تھا. سوچ لیجیے آپ پھنس تو نہیں جائیں گے اس میں. سر میں نے 2014 کا لکھا تھا، ظاہر بات ہے پھنس تو نہیں جائیں گے سر. ججز اور جرنلسٹ ہمیشہ اچھا اگر آپ سر ماضی کے فیصلوں پہ ہم دونوں پھنستے ہیں جو ہم کرتے رہے ماضی میں. نہیں دیکھیے آپ شاید پھنس جائیں اس میں. میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس کا حوالہ دوں، مگر نہیں سر آپ کی بات ٹھیک ہے. آئی ایم ولنگ ٹو فیس اٹ سر، نو پرابلم. اگر اسی کو کر دیں تو آئی ول بی دیئر ٹو فالو اٹ. یہ دیکھیے بہت سارے بہت اچھے پوائنٹ ہیں. یہ میرا کام نہیں ہے اس میں اگری کروں یا نہ کروں، جی سر. مگر ابھی ہمیں ڈھانچہ چاہیے کہ یہ ہے قانون کی عدالت کہ ہم ایسا حکم کر سکتے ہیں یا نہیں. پھر سوال ہوگا کہ کیسے کریں. بس سر اس کورسو ماحول میں ضابطہ اخلاق کے اوپر بات تو میرے خیال میں کرنا ویسے ہی ہے کہ کسی بھی چیز پہ انگوٹھا لگوا لیں آج کل صحافیوں سے آپ، کیونکہ اتنے بڑے نوٹسز جاری ہوئے ہیں تو اب تو ہمارے نمائندے کسی بھی چیز پہ انگوٹھا لگا دیں گے. تو میرے خیال میں اس کو ڈیلنگ کرنا بڑا ضروری ہے سر. اس کیس کو الگ کریں. آپ ہم سن لیں گے نا، شاید یہ ناراض ہو جائیں حیدر وحید صاحب، اس میں آپ پارٹی نہیں ہے یا تو آپ پارٹی بننے کی درخواست دیں کیونکہ ابھی آپ اسٹرینجر ہیں ٹو دی پروسیڈنگز. سر میرا نہیں یہ دیکھیے ہم آپ کو پھر بھی سن رہے ہیں مگر ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم آپ کو نہیں سنیں. سر میں اپنے کیس کے حوالے سے ایک ریکویسٹ کر لوں، اگر وہ میرا کیس جو الگ سے لگا ہوا ہے کڈنیپنگ والا، اس کو اس کیس کا نمبر کیا ہے سر؟ ایس ایم سی وہ سو موٹو نوٹس تھا سر 2021 کا ہے. یہ نمبر آپ کو پتا ہے؟ آئی ایم سوری سر وہ اب اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ ہمیں بھی نہیں یاد، آپ کو بھی نہیں یاد. انسان اپنے کیسز کے نمبر یاد رکھتا ہے. تو بس آپ اسے الگ سے سنیں سر. اس سے آپ اپنے کسی ساتھی سے پوچھ لیں یا کمپیوٹر میں چیک کر لیں، نمبر ہمیں بتا دیجیے. مجھے صرف یہ خدشہ ہے کہ اس کیس میں اگر ہم سمجھ گئے سامنے ہم جاتے ہیں، ہم سمجھ آپ کہہ رہے ہیں کہ کانٹرڈکٹری آرڈر نہ ہو جائے. یہی بات ہے نا سر. مجھے یہ خدشہ ہے کہ جن لوگوں پہ الزام ہے یا ہم لوگ اپنی اسٹیٹمنٹ میں لگا رہے ہیں وہی لوگ ہمیں جے آئی ٹی میں بلا کے یہ ایف آئی اے کے نوٹسز میں اگر تفتیش کریں گے تو پھر بڑی کنٹرڈکشن ہو جائے گی. ہم پہ پریشر ہوگا کہ وہ کیس وڈرا کر لیں، اس کیس میں آپ ایک منٹ ٹھہریے. سال یاد ہے آپ کو؟ جی سال یاد ہے 2021 سر. کسی کو نمبر پتا ہے آپ کے ساتھی برادری میں؟ کرمنل اوریجنل 48 of 2020 سر. کرمنل اوریجنل یہ تو کنٹمپٹ نوٹس ہوگی. جی جی اس کے ساتھ ہی سر کلب نمبر بتائیے. کرمنل اوریجنل 48 of 2020 یہ کنٹمپٹ 48 of 2020 سر. اس کے ساتھ ایک کلب ہوا تھا. اچھا اب ٹھیک ہے بس سمجھ گیا بس سمجھ گئے. اچھا یہ ایک بات جو اچھا آپ کچھ فرما رہے تھے. ہاں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں ان سے پہلے پریزیڈنٹ صاحب جو پریزیڈنٹ آپ ہیں. جی سر ہماری تو ریکویسٹ صرف یہ تھی کہ کورٹ نے کل آبزرویشنز بھی دی تھی نوٹسز کی حد تک، لیکن نوٹسز ابھی تک وڈرا نہیں ہوئے. آج بھی کافی سارے دوستوں کو بلایا گیا. اب کورٹ کی آبزرویشن ہے کہ جناب اس کے لیے سی ایم اے فائل ہونی چاہیے تھی. سی ایم اے فائل یہ ہماری بالکل آبزرویشن نہیں ہے. نہیں کورٹ نے آپ اسے ناراضگی ٹھیک ہے کوئی پٹیشن آپ کو فائل کرنی چاہیے نا. یہ 184 آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اپیلیبل بن گئی ہے. پٹیشن تو براڈر اس میں آ جائے گی نا, تو وہ کر دیں نا آپ, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ایک دن دو دن میں کر دیں. ابھی ہماری ریکویسٹ صرف اور صرف جو کال آپ نوٹسز جاری ہوئے ہیں جن کے اوپر پریشر ہے کہ جناب فوری طور پر آئیں, جن دوستوں نے اپنی بیٹس کور کرنی تھی, کسی نے اڈیالہ جیل جانا تھا. اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے سر. ہم نے اگر آرڈر پاس کیا تو ہم یہ بتا دیجئے ہم اس تنقید سے کیسے بچیں گے کہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی کر دی؟
बता देना, हम कर देते हैं ना। जैसे इनसे हम पूछे थे हैदर वहीद साहब से कि भी अब एक सेक्शन 3 हमने आपको भी पढ़ के सुनाया है, उस कमेटी के पास जाता है, अगर हमने ऑर्डर कर दिया तो आप ही लोग सबसे पहले तनकीद करेंगे कि आपने आइन और कानून पे का तहफ़्फ़ुज़ करने का हल्फ उठाया और खुद ही कानून तोड़ रहे हैं, जो कि खुद फुल कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही उसको सराहा है। सर अभी अब मुझे समझ नहीं आता, मुझे अगर इसका जवाब दे दें तो मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। सर मैं इसी का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो अगर खुद कर लेते बहुत आसान है, नहीं, एक पिटीशन फाइल कर दो। सर वो बिल्कुल है। नहीं, आप देखिए, बात सुनिए फजल साहब, आप पिटीशन फाइल करें, और वो जो कल इन्होंने अंडरटेक किया था अटॉर्नी जनरल ने, उसके बाद कुछ हुआ तो नहीं ना? सर मेरी एक रिक्वेस्ट, बात तो सुन लें पहले प्लीज। एक वो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं भैया, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं अब, जब तक इलेक्शन तक का टाइम है कर सके हमने एक अंडरटेकिंग दे, उनको बोले अभी रोक दे उसको, 4-5 दिन की बात है, उसके बाद फिर यही रिक्वेस्ट है। वो ऑर्डर में हम नहीं लिख सकते क्योंकि हम समझते हैं क्या चीजें हम कर रहे हैं। चलें, आप क्या कहना चाह रहे थे कयूम साहब? ये सर सवाल तो एक ही है कि क्या सहाफियों पे कानून लागू होता है या नहीं होता है? क्या जर्नलिस्ट पे कोई कानून लागू होता है या नहीं होता है? ये भी जर्नलिस्ट पे बहुत कानून लागू होते हैं। तो हम भी सिटीजन है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो, इसीलिए जहाँ आपकी पिटीशन में तो हमने फौरन ऑर्डर कर दिए जी। अब जो दूसरे मसले आ रहे हैं वो हमारे सामने अगर कोई ले आए ना फॉर्मल तरीके से तो अच्छी बात होगी। हमने तो इनफॉर्मली इनसे बात करके अंडरटेकिंग भी दिलवा दी। तो अब आप अपना केस में कोई बात और करना चाहते हैं तो बताइए। जी इसमें क्योंकि अभी ये मीडिया रेगुलेट करने के हवाले से कर रहे थे बात, और सारी चीजें जब आएगी तो उस पे एक बहुत ज्यादा हमारे साथ एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ क्या होता रहा, वो एक टेस्ट केस है। अदालत जरा उसके भी फैक्ट्स देख ले कि किस तरह से जर्नलिस्टों को जो कुछ हुआ जी वो हम देख रहे हैं ना। अब आप कुछ और मशवरा दे दें कि ये ऑर्डर पास कर दें आपके केस में, वो हम कर सकते हैं। नहीं वो तो जाहिर है अभी चीजें सामने आएंगी तो फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल हमने उनको 2 हफ्ते उन्होंने वो 2 हफ्ते में आते हैं तो 2 हफ्ते में देखें क्या कहते हैं फिर। बिल्कुल, मगर उसमें कोई और पहलू रह गया। एक बात निशानदेही की कि अफसार आलम साहब का नाम रह गया था, तो वो बस हम ऐड कर देते हैं। और कोई बात है तो बता दीजिए। बाकी सब जो चीजें सामने आएंगी, कुछ चीजें थी जो आपके गोशे गुजार करनी थी। जब हम दूसरों को कहते हैं ना कानून पे अमल करो, नहीं बिल्कुल ठीक तो अदालत तो सबसे ज्यादा करना चाहिए ना। तो इसलिए आप शायद समझें कि वो हम फलां ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, फलां ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, मगर अब हम भी कानूनी किताबें हैं। नहीं, कानून गलत है, डेफिनेटली कोर्ट हवा में तो कोई ऑर्डर नहीं कर सकती, जाहिर है चीजें आएंगी। तो कम से कम जो है वो इतना जरूर कर दिया जाए कि जो नोटिस हैं जो इलेक्शन के बाद तक जरा उसको वैसे जरा देखिए, बहुत से लोगों को बहुत सी नोटिस आई हैं और उन लोगों ने तो कोई इतराज नहीं किया जाने के लिए किसी इदारे में। बिल्कुल, अब शायद आप बात समझ गए हो, शायद ना समझे हो। तो जब उन्होंने अंडरटेकिंग दे दिया तो फिर आपको मसला क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो अंडरटेकिंग करवाई उनसे, हमने देखे हमने मोहतात तरीके से ऑर्डर नहीं किया था, हम समझते थे हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। बहरहाल कोई भी हम पे तनकीद करने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फिर हमने आइन और कानून पे चलेंगे। अब इनको दोबारा कह देते हैं यू स्टैंड बाय योर अंडरटेकिंग। कब तक की आपकी अंडरटेकिंग? ये ओपन एंडेड अंडरटेकिंग है। आवाज बुलंद, आप थोड़ा सा ऐलान कर दीजिए अपनी अंडरटेकिंग का ताकि सब सुन लें। My lord, undertaking as recorded in paragraph 3 of yesterday's order stands. सर वो अंडरटेकिंग सर दूसरी हद तक है। वो अंडरटेकिंग ये है कि किसी की क्रिटिसिज्म के ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हम ये चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं ना बहुत सारी चीजें। सर रिक्वेस्ट है सर, नहीं रिक्वेस्ट नहीं करें ना, आप मुझे कानून का हवाला दे देना सर। अब देखिए आप के साथी आपके साथ खड़े सर, वो एक साथी हट गए उनसे कि वो ब्रांच भी फाइल नहीं हुआ, वो प्रोसीजरल मैटर है। नहीं सर उसको अच्छा वो इतने नाराज हो गए, उन्होंने कहा मैं तो इससे दूर ही हो जाता हूँ क्योंकि प्रोसीजर कंप्लाई नहीं हुआ। अब हम आपसे अब आप कह रहे हैं कि कानून को ना अप्लाई करें। सर मुझे 1 मिनट दीजिए। प्लीज आप पता नहीं क्यों नहीं आप अपना व्हाई डोंट यू हेल्प योरसेल्फ। सर शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा। मैं समझ गया हूँ, आप सिर्फ बता दें कौन से कानून के तहत हम कर रहे हैं बस। सर अटॉर्नी जनरल साहब ने कल के नोटिस जो थे हमें कहा गया कि हमने विड्रॉ कर लिए, दोबारा जारी करेंगे। मुझे नहीं, मेरे सामने नहीं चाहिए सर, मेरे सामने ये बात बिल्कुल नहीं हुई है। नहीं दोबारा जारी करेंगे। नोटिस है, उसका एक प्रोसेस है। सो अगर वो विड्रॉ करना चाहे सर
विड्रॉल के मतलब है कल की डेट। अरे हाँ ना, वो कल की डेट तारीख जो थी वो गुजर गई, तो नई डेट आपको देंगे ना। यही बात हम कह रहे हैं सर, जितने नोटिस अब तक जारी किए गए हैं वो तमाम नोटिस इलेक्शन के बाद बुला लें साहब, बस इतनी रिक्वेस्ट है। तमाम लोगों को इलेक्शन के बाद बात तो करने दीजिए। Attorney General has right of audience in the courts of Pakistan before every lawyer even. My lord, yesterday I had given this undertaking, which is duly recorded in your order. And it continues. Yes, it continues. It is not time related. Yesterday, it was erroneously reported in national media. I also found out that the notices have been withdrawn. Notices can't just be withdrawn. वो आप जो मर्जी करें, हमें नहीं पता. So वो date may be changed for the new date. Yes. So the undertaking. देखिए, I have been repeatedly requesting the media. At least I don't sit on orders, issue them after months. We issued the order yesterday. I mean, late hours we sign it. Even we would try to take some time कि कोई typos वगैरह ना हो. But we issue it for this very reason. Please read the order. If somebody doesn't even bother, I mean, you know, the standard of everybody likes to be more holier than thou. If journalists don't bother to go on the website, and it was uploaded on the website at pretty early in the day, and the following day the newspaper still misrecords it, we can't help it. Because so much happens when you're talking. I mean, you are saying something, he's something, someone may think this is the order of the court. We may ask a question, doesn't become the order of the court till we dictate the order of the court. So I keep requesting the journalists, please read the order. You can criticize us that there was no order uploaded, so we understood this. But that is not applicable when, I don't know, I try to dictate all orders in court and we try to sign out the orders, uplink them where we are important orders which have people are interested in. Not every order gets uploaded for obvious reasons. So इतना अगर कोई ज़हमत नहीं करे, मैंने तो पढ़ना ही नहीं, मैंने काम ही नहीं करना है, तो अब क्या करें हम? I can't force someone to do it. शहजाद साहब, ये जरा हमें थोड़ा सा आप भी हमें गाइड कर दीजिए इस बात पे. What are your views on this? Since we have requested you. As expressed yesterday, the Supreme Court Bar Association has always maintained that criticism on judgment and a fair comment on the judgment is welcome, because that actually helps us, all of us, improve. But if we come out with stories which are absolutely out of the blues and have no merit in them, then obviously that has to be checked. And particularly the new medium that we have, that vlogs and that YouTubers, I don't know what to do with them, but they are actually saying anything that they want to say, and that cannot be permitted. But that has to be somehow checked, and especially if we come out with fantastic stories about our honorable judges, that is not tolerable, and that is what we maintain. That is what we will always maintain. Criticism is welcome. They can always criticize the judgment, but beyond that, it is uncharted territory. They cannot be allowed to go there. The one thing which nobody has addressed, maybe, is the truth. It's when you talk about the freedom of the press, does it mean it can print lies? I don't know. I'm just posing these questions. मैं से इसका एक सेकंड साहब, आप जरा बात करने देना जी. तो one aspect has not been addressed at all, and I've been advocating. I mean, I keep saying truth will set us free. It's a fundamental pillar of not just Muslim faith, but virtually of every faith in the world. The truth of what we do in courts, we strive towards the truth. What lawyers help us strive towards the truth. What a good journalist does, help us go to the truth or when it is missing. So truth has gone out from the equation altogether. I don't know, because there are 7 restrictions. I would rather not go into the restrictions part, but at least we should stick on the truth part of it. That was what my Lord's judgment order of 20th of August. This is a matter which orders are very difficult to pass orders on. But it actually points out towards that. Your Lordship referred to Article 227 in the order of the 20th of August. It is reported in 2021
1602, I believe. 2021 SCMR 1602. That is where the two-member bench judgment was reported. And it actually, essentially, that's what we are saying. There cannot be a bar on reporting what is true. But even if it is very offensive. Yes, because then the truth is the best defense to whatever proceedings come against it. But the norms are that the language should be temperate. Right? Yes, but Your Honor, what has been happening for the last 2-3 years, for me as a very humble lawyer of this court, it's very, very disturbing. And particularly how to regulate this and demonizing of the judges. Law कौन सा है जो आप regulate करेंगे? Let's remove judges. I'm talking generally. Even if it is a story, nothing to do with judges. Isn't a journalist required to be truthful? And what I've again seen, they will make one statement today. I'm not putting a finger on anyone. Completely exposed, completely wrong story. They don't even have the courtesy to do a retraction. This was a wrong story. And because, I mean, you know, I think at the end of the day, societies crumble if truth does not survive. I mean, that's what happened, because immediately after the court proceedings, the media was sort of exploded with the idea that the notices have been ordered to be withdrawn. And the Pakistan Bar Council took me by, I was scolded because we actually went out. No, now we have one up. We are doing live broadcast. We are grateful, but Mr. Kalpe Hassan is sitting right behind me and watching me, because he said we made a categorical statement in a press conference saying that criticism is welcome, but beyond that, the bars will not tolerate. But we are attending to another matter of the truth of a matter. I mean, it may be very harmful, it may be very hurtful, but it's true. At least that is no longer, I mean, everybody expressing opinions. I mean, what I'm worried about is that even today, nobody is saying, sir, we printed a wrong news, notices were never withdrawn, and it's a misreporting of the Supreme Court proceedings. But who is going to attend to that? Sir, बात It is ये for है them to, it is for... थोड़ा अच्छा, एक दूसरी बात भी आपको बता दें. अब वो भी बात खत्म होती जा रही है. Do you know the reason why the Prophet was sent, which says, the Holy Quran says it, because of his ikhlaq? Yes. I mean, courtesies have gone completely. I mean, this is a central pillar of the faith. Yes. I mean, I was sent to perfect your akhlaq. I mean, there are hadiths on this. So that thing, I mean, it's not that we deprive people to speak, but at least one person's, this is also small courtesy. There are big courtesies and small courtesies. I mean, the kind of things, I don't know. I mean, the kind of arguments you can open BBC, they very strongly disagree with each other. Yes. They don't become abusive. Here, TV channels kind of enjoy, ratings are going up, making money. Fine, if this is, it's all connected with the truth. The It's gentleman stood there and- morals. I mean, you can disagree with each other, absolutely disagree. I don't agree with your point of view. I mean, we judges, we disagree with each other. Right, We don't start fighting with each It's not other. being criticized at all. Anyway, what is the solution in your mind? We are on it. Firstly, We can't reform society, that's not our job. We can just raise point certain is that questions. There are three distinct matters here. One of them is देखिए जहाँ तक लॉस का है ना वो इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजंस इंक्लूडिंग द जर्नलिस्ट द डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये तो सब पे अप्लाई होते हैं उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये सिटीजन पे होगा ये जर्नलिस्ट पे होगा वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल है इन दिस केस आपका क्या मौक़िफ़ है कि इसको जैसे हैदर भाई साहब कह रहे हैं कि जी हम कोई डायरेक्शन दें लॉ बनाने पे कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पे उस पर आप असिस्ट कीजिए ना एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार के व्हाट कैन बी डन in this case. ऑलरेडी 2015 में वो है उसको अगर उसी को देख लिया जाए या वो पैमरा का है ना दैट हैज बीन मेड अंडर द लॉ के अंदर रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रिस्क्राइब है वो तो उनका पब्लिश किया हुआ है एज एनेक्स है वो लगा हुआ उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है पैमरा लॉज के अंदर तो ये देखने वाली बात है बात को आगे बढ़ाते हुए अब
लीगल प्रैक्टिशनर्स क्या कोड ऑफ लीगल कॉन्डक्ट है, उसमें कैनन्स ऑफ प्रैक्टिस हैं पूरी लगी हुई। अब जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, यू नो, अब हम आई डोंट वांट टू बिकम अ रेगुलेटर, so Hyderabad Saab wants time, so maybe you can also assist and look into this aspect of We actually intend to file a concise statement. प्रिंट मीडिया के लिए भी है, प्रिंट मीडिया का भी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अंदर भी लगा हुआ है वो CPNE वाले जो। Pursuant to this honorable court's judgment that code of conduct was actually framed, 2014 Supreme Court PLD. कभी ऐसा हुआ है कि जी कोड ऑफ कंडक्ट में मतलब यहाँ तो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, अगर वकील कोड ऑफ कंडक्ट अबाइड ना करे उसकी लाइसेंस रिवोक हो सकती है, जज को फारिग किया जा सकता है, ये कोई ऐसी कतगन पेमरा में तो है सर, पेमरा में वो तो क्योंकि वो उनके हाथ में उनका बटन है ना, उसमें शो कॉज भी है, कैंसिलेशन वो उनके हाथ में बटन होता है ना, वो कर सकते हैं, प्रोस्क्राइब भी कर सकते हैं वो। अब ये बातें हमारे चले आप इन पे नोट कर लें, न्यूज़पेपर में भी है, डिक्लेरेशन कैंसिल हो जाता है उसका भी। लॉर्डशिप इस मुल्क के अंदर PPO भी रहा है, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, जिसके जरिए से क्या कुछ हुआ वो आपके इल्म के अंदर है। आपने शायद पढ़ी नहीं, किसने किताब लिखी थी पहली मीडिया लॉज ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है? मैं जवाद हसन साहब जी, जस्टिस जवाद ने लिखी थी एक, उनकी भी किताब है, पहली मैंने जिक्र किया, पहली मेरे मास मीडिया लॉज इन पाकिस्तान, जावेद जब्बार जी, आई डोंट नो, मैं गेस नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता, 97 में शायद। सर किसी में भी लिखा हुआ ना। ये मैंने पूछा था, आप ही ने लिखी होगी। जावेद जब्बार साहब ने उसमें इंट्रोडक्शन दिया था पॉलिटिकल, अच्छा, मगर सारे मीडिया लॉज जो कलेक्ट किए थे, मैं समझा कोई दो दूसरे से, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया का इशू है, नहीं वो कलेक्ट से कंपैरिजन है। PFUJ इज हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, अगर इनको इजाजत दे दीजिए कि ये इंटरवीनर बन सकें। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इनको ऑलरेडी नहीं नोटिस दिया हुआ है? नहीं, इनको नहीं गया हुआ है नोटिस। अच्छा, अगर आप कोई चीज फाइल कर, आप क्या PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन, आप उसकी क्या है अपना इसमें ग्रामी? जी, अफजल भट्ट मेरा नाम है जी। और आप क्या हैं? मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, PFUJ कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट है या सब है? सब है इसमें एवरीथिंग। अच्छा, यू आर इलेक्ट्रॉनिक कब शामिल किया आपने? पहले तो प्रिंट का था ये खाली। यही हमने फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा हिस्सा शामिल हो गया जी। आप कुछ कहना चाहें, आप लिख के तहरीर देते हैं, अगर कोई अभी बात करना चाहते हैं इन जो मौजूदा केसेस उनके मुतालिक, हम सुन लेते हैं आपको। इसमें ऑनरेबल मैं कोर्ट से मेरी 2-3 रिक्वेस्ट हैं। पहली बात तो यह है कि हम बहुत क्लियर हैं कि तनकीद में और ट्रोलिंग में बड़ा फर्क है। तनकीद को हम जायज समझते हैं और ट्रोलिंग को जुर्म समझते हैं। एक तो हमारी वाले से ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ हम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि FIA ने इस हवाले से ट्रोलिंग और तनकीद को मिक्स ही कर दिया है और इस केस को वो दूसरी तरफ ले गई। ऐसे लगता है कि जैसे ये एक जर्नलिस्टों पर अटैक के लिए ये किया गया था, कोई ट्रोलिंग रोकने के लिए नहीं किया गया था। मीडिया जुडिशरी को आमने सामने कर दिया को पूरी दुनिया में ये हम से लोग बात कर रहे हैं कि भाई अचानक ये क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तो FIA को ये डायरेक्शन जारी होनी चाहिए कि ट्रोलिंग और तनकीद को अलग कर दे प्लीज। वो तो अंडरटेकिंग उन्होंने दे दी है। ठीक है, नहीं जो नोटिस जारी हो रहे हैं उसमें कम से कम अब मैं एक नोटिस मैंने देखी नहीं उसकी शक्ल, कोई मुझे उसकी शक्ल ही दिखा दे सर। अभी सर ये CM ने दी, फिर वो यार अलाउ कर दे जरा प्लीज। आप देखिए ना थोड़ा, अब आप आपके सदर बात कर रहे हैं, आप इनके ताबे नहीं हैं। अच्छा सर, जरा आप बात तो कर लेना पूरी। हाँ अच्छा जी। तो एक तो ये है कि इस हवाले से बिल्कुल हम आपको ये नोटिस जो भी जारी हुए हैं, काफी लोगों को नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन ना वो नोटिस की बात आए तो हमारे सामने ना, फिर उस पर हम ऑर्डर कर लेंगे ना। अभी आप कुछ और बात करें ना, वो बातें तो आपने सारी सुन ली ना, नोटिस वाली बातें 184(3) में हम जाएंगे ना, फिर आप सुमोटो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे ना, तब समझे ना, उसके लिए कमेटी के पास जाएगा। सारा आपको बता दी है, आप फिर वही बात, हर आदमी वही बात कर रहा है। या आप अपने बाहर जाएंगे कहेंगे मैंने तो सुप्रीम कोर्ट को बात कर दी थी, सारा मलबा हम पे डाल देंगे।
نہیں یہ ایسے نہ کریں نا, یا تو کہ ہم قانونی ہماری تشریح غلط ہے, ہماری قانونی فہم غلط ہے. بار بار ایک بات کو دہرانے سے کیا اس میں وزن بڑھ جاتا ہے؟ اٹارنی جنرل سے کم از کم یہ انڈرٹیکنگ لے لیں کہ الیکشن کے بعد تک جو ہے, کیونکہ ڈیوٹیز ہیں جرنلسٹ کی. صاحب آپ کچھ نہ آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, ان کو بات تو کر لینے تھا. آپ اچھا سر, اس میں ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, اور میں آپ نے میرے خیال میں پریس ان چینز وغیرہ جو ہوا ہے گزری ہے صحافت پہ, آپ نے پاکستان تاریخ سے واقف نہیں ہے. واقف ہے, کوڑے لگے, جیلوں میں گئے ہیں, بالکل. آپ تو ایسے برپا ہو گئے کہ نوٹس سے بھائی جا کے پتہ نہیں کیا کہے گا, آئی ڈونٹ نو. مطلب سر بیسیکلی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ. میں نے آپ کو کیا کہا, میں آپ کو دوبارہ کہہ دوں, ہمیں بھی نوٹسز ملی ہیں. ہم نے کوئی اسٹے آرڈر نہیں لیے تھے, ہم چلے گئے تھے نوٹسز کے لیے. کل پولیس والا مجھے کہہ دے کہ جی آپ کے محلے میں کوئی قتل ہوا, آ جائیے, میں چلا جاؤں گا. نہیں سر, ہم اس میں بھی پٹیشنر تھے جب آپ کو نوٹسز ہوئے تھے, اور ہمارے لیے آنر کی بات تھی. جب لے آئیں گے ہم دیکھ لیں گے نا چیزوں کو. ہم ابھی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, کل خبر لگ جائے گی. سر یہ فائل پڑی ہے آپ کے پاس, ہمارے دوستوں نے دے دی ہے. اب یہ جائے گی, اب اچھا اب سن لیجئے نا, یہ جائے گی, اس میں نمبر پڑے گا, پھر پیش ہوگی کمیٹی کے پاس. اگلی بات کریں سر, یہ سی ایم اے ہے سر, کورٹ الاؤ کر سکتی ہے. سی ایم اے ہے, اس کو ریٹ میں کنورٹ کر دوں. میں نے آپ سے اتنی دفعہ بولا ہے اس کو. سر اصل سارا ایشو سر کالا نوٹسز کا ہے. وہ سی ایم اے جائے گی نہیں کمیٹی کے سامنے, پھر وہ کہے گا ظاہری بات ہے سر, سی ایم اے نہیں جائے گی. سب سے سینئر صحافی کون ہے نا؟ جی میں تو اس وقت پریزیڈنٹ کے طور پہ سب سے سینئر, مجھ سے صحافی سب سے سینئر کون ہے ادھر عدالت میں؟ جن کے بعد سفید نہیں, یہ بھی بہت سینئر ہیں. یہ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پریس کے ساتھ ہوا کیا ہے پاکستان میں, شاید آپ بھول گئے ہیں. میں کافی میں نے کیونکہ کنسیڈر کیا تھا, وہ ضمیر نقوی صاحب نے انہوں نے کتاب لکھی تھی پریس ان چینز, ضمیر نیازی صاحب نے لکھی تھی پریس ان چینز. ہاں ذرا پڑھ لیجئے گا اس کو ذرا. کوڑے لگے ہیں, مطلب کیا کیا نہیں ہوا ہے, آپ کیا کیا ظلم نہیں ہوا سر. یہ پی ایف جے کی بڑی تاریخ سال ہسٹری ہے, اور پریس فریڈم کے حوالے سے کل بھی ہم کام کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. میری صرف ایک ریکویسٹ ہے. اچھا آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں جی, جرنلسٹ جھوٹ لکھ سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں, جھوٹ کرائم ہے سر, کیسے لکھ سکتا ہے؟ نہیں کرائم تو نہیں ہوتا ہے جھوٹ لکھنا, یہ آپ کی بات غلط ہے. نہیں تو اگر وہ لکھے تو کیا ہو؟ کچھ نہیں ہونا چاہیے کاروائی. آپ دیکھیے, ہم اپنے آپ کو ابو دی لا نہیں سمجھتے. لا کی بات نہیں ہے نا, لا تو وائلیٹ نہیں ہو رہا ہے, وہ ریٹریکشن ہوتا ہے نا, اس کا جھوٹ لکھنا کوئی لا میں ایسا اسپیسیفکلی نہیں ہے. تردید یا معذرت. آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ اس میں کو ممانعت ہے, اس لیے کہ اخلاقیات بھی ہے. یہ باتیں اخلاقیات کی آتی ہیں جی, یہ سیلف ریگولیشن کی آتی ہیں. اگر آپ کو جرنلزم کو سٹرونگ کرنا ہے تو یہ آپ کو ہی سوچنا ہوگا کہ کیسے بہتر کریں. کل کوئی اخبار میں خبر لگا دیتا ہے کہ پاکستان کی آبادی 3 کروڑ ہے, غلط ہے نا؟ غلط ہے. اس پہ تو کوئی یہ نہیں کہ کوئی قانون توڑا ہے, کچھ ہے, جھوٹ بھی ہے, ٹھیک, مگر رہے گی بات, کیا آپ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ بتائیں کچھ کریں کہ ہاں یہ غلط ہے, میں نے اپنے صحافیوں کے خلاف ایکشن لیا, یہ بھی پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. آپ نے ممبرشپ اس کی کینسل کر دی ہے. یہ ہمارے ہاں پریس کلب میں بھی اور پی ایف جی میں پورا پروسیجر موجود ہے. اگر کوئی جرنلسٹ اس طرح کی خبر دیتا ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ اس پہ کمیٹی بنائی جاتی ہے, اور پھر اس کو اکارڈنگ ٹو اس کے ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ بتائیے نا کیا کرتے ہیں. جی بتائیے نا. پھر جرمانہ کرتے ہیں, بعض بات ممبرشپ سسپینڈ کر لو, میری ممبرشپ سسپینڈ, خدا حافظ, مجھے نہیں چاہیے ممبرشپ. پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ آپ بتائیں نا. دیکھیں آپ پہ بات آئی تو آپ نے کہا میرا خیال نہیں, کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے, کبھی نہیں ہوا پاکستان کی. جو جرنلسٹ کہے کہ بھائی مجھے ممبرشپ نہیں چاہیے, میں نے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں اگر آپ ممبرشپ کینسل کرتے ہیں تو اس کی کانسیکوینسز, اس کو نقصان کیا پہنچتا ہے؟ جیسے بھی چلو اچھا میں کل ایک یوٹیوب چینل کھول لیتا ہوں, ٹھیک ہے جی, کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نہیں ہوں ممبر آپ کا. فرق سر پڑتا ہے باتیں سوچ, جب کوئی بھی یہ دیکھیں, یہ فورم تقریر کرنے کا نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے لکھ کے دیجیے,
ٹھیک ہے, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. ایک ریکویسٹ ہے کہ پھر 8 تاریخ تک کم از کم جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتا کم از کم سب لوگوں کو اس حد تک FIA کو آپ انسٹرکشن دیں. اب میں کوئی بات سمجھے نہیں نا, یہ بار بار دہرانے سے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. ہم لکھ کے بھی دے دیتے ہیں, آپ جو ریکویسٹ آپ وہ لکھ کے تو دے دیجیے اور اس کو کنورٹ کر دو مانیٹری فورم میں. اس میں لکھ ابھی ٹائم اور بات رہ گئی ہے, کسی کی تو آگے بڑھیں. اوکے صاحب, ہم سب لکھ کے دیتے ہیں. ریکویسٹ آپ کا کیس ہم نے نکلوا لیا. جی تھینک یو ویری مچ. کرمنل 48/2020 اور یہ دوسرا کون سا کیس ہے؟ یہ وہ کنٹمپٹ والا ہے. آج بٹ صاحب اگر آج آپ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے, آپ کھڑے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, تو اس کی ریزنز ہیں. آپ لوگوں کو جو اخلاقی ڈیوٹیز تھی وہ اس سے بہت لوگ پیچھے ہٹ گئے. پاکستان میں بہت اچھا بھی ہو رہا ہے لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے. ڈھونڈ کے برائی کو, اگر ہر ملک میں برائیاں ہیں لیکن ہمارے یہاں جو ہے برائیوں کو ہی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. کتنی اچیومنٹ ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہو رہی ہے, کتنے جوان ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر رہے ہیں, کچھ ہمیں نہیں پتا. ہماری کینسر کی بیماری کا جو میڈیسن تیار کی لیاری کے ایک لڑکے نے کی ہے, کسی کو نہیں پتا. ہمیں باہر ملکوں کی پریس سے پتہ چلتا ہے کہ تو کچھ بیٹر امیج بھی بتائے نا پاکستان کا. بہت سارے ملکوں سے ہم بہت آگے ہیں اس لحاظ سے, لیکن ہائی لائٹ نہیں ہو رہا سب کچھ. ملارڈ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, جو کوڈ آف کنڈکٹ اور میڈیا کے حوالے سے جو بھی شکایات یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں اس کو FIA ایک لائسنس سمجھے کہ فردر پروسیڈ پروسیکیوٹ کرنے کے لیے. ہم ان کے مائنڈ ریڈنگ نہیں کریں گے. اچھا ایک آپ کا کیس بتا دوں, آپ کا صرف ایک کیس انہیں بتایا, انہوں نے کہا کرمنل اوریجنل P48/2020. اس کے ساتھ کوئی اور کیس نہیں ہے؟ اگر کوئی ہے تو اس کا نمبر دے دیجئے, کیونکہ ہمارے سسٹم میں کوئی اور کیس نہیں آ رہا ہے, وہ بھی ہم لگوا دیں گے. آپ بعد میں دے دیجئے گا نمبر, اس میں لکھیں. اٹارنی جنرل صاحب, مطلب یہ ابھی جو GIT کون ایڈ کر رہے ہیں ابھی؟ My lord, it's the additional DG FIA. crime going FIA. یہ جو آپ نے انڈرٹیکنگ دی ہے, اگر یہ آپ اس کو الیکشن کے بعد سیشن رکھنا شروع کرتے تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ یہ 4-5 دن کی تو بات ہے, اس میں بیچ میں چھٹیاں آ جائیں گی, 2-3 دن ویسی. 5 فروری چھٹی ہے, پھر الیکشن کی چھٹی ہے, اس کے بعد پھر یہ 2-3 دن رہ گئے نا. جب تک یہ اپنی ایک پٹیشن بھی فائل کر دیں گے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی نا, صحیح طریقے سے ہارمونائز ہو جائیں گی کہ آپ صحیح ہیں, یہ صحیح ہیں, GIT ٹھیک ہے, کیا ٹرولنگ ہوئی ہے, کیا گڑبڑ ہوئی ہے. وہ تو خود بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے یہ لوگ جتنے کھڑے. اگر ایسا ہے تو آپ کی انڈرٹیکنگ آپ اس کو الیکشن کے بعد چلے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. پوائنٹ ہمیں دیکھنا ہے GIT کیا ہوتی ہے, قانون میں اس کا ہے ذکر نہیں ہے, یہ ساری باتیں آپ تیاری کر کے آئیے گا, کیونکہ ابھی تو ہمیں جب کیس آئے گا I can only think aloud کہ یہ ساری باتیں سوال اٹھیں گے. 8 کو الیکشن ہے, اس کے نیکسٹ ویک میں رکھ لیں. 8 کے بعد جو ہے 8 میں جمعرات ہے, جمعہ آتا ہے تو آپ شیر منگل کوئی نیکسٹ کے بعد ہی ہوگا. احتیاط سے رپورٹنگ الیکشن کے دوران یہ جو ہوگا اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. احتیاط سے رپورٹنگ کریں. My lord, you can discuss this with any FIA director or any person who is present in this. The notices are under section 160 of the CRPC. जी 160 का notice है. Notices. And these Which provision? 160 of CRPC. These are inquiry stage. Inquiry stage के ऊपर आती है. Inquiry stage 160 का notices. notice. And as it is just like a call-up notice. Ye call-up notice. And It's not a criminal case. Not yet, sir. Not yet. So it is only, and as I had submitted an undertaking yesterday, and so the inquiry officers are going to strictly follow what was submitted before this court yesterday. We are not asking, we are not going to stop you for the inquiry. We only say کہ یہ جو 5-6 دن بیچ میں ہے, اس میں 2-3 دن ویسی چھٹیاں آ رہی ہیں. ہفتے کو آپ کی بھی چھٹی ہے, پھر اتوار ہے, پھر پیر ہے, 1-2 دن ہی تو 3-4 دن ہے ورکنگ اس میں. تو اگر اس کو اگر آپ 8 کے بعد والے ویک میں لے جاتے تو کوئی چیز رک نہیں رہی. We are not going to stop you, neither they are stopping you to do anything. They only request for some time. In the meanwhile, they will file the petition here. The matter will go to the committee and the committee will decide. And we will also see the constitution of GIT under the law, whatever their allegations and counter arguments made by you. اس کو دیکھ لیں. اگر اس میں کوئی, میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو روکنے میں کوئی بہت بڑا حرج ہے, مطلب things will not
At this stage, if I may say, at this stage, it is only the statements that have to be recorded, nothing beyond that. What And statement? So, if there are any, under 160, my lord, if there are any screenshots of any tweets which were on the Twitter which were tweeted or any. So you are saying no coercive action will be taken? Yes, yes. अच्छा No लेकिन सर जिन तो ये जर्नलिस्ट तो आपका मसला हल हो गया। नहीं सर लेकिन जिन जर्नलिस्टों ने इलेक्शंस में ड्यूटियां करनी है अपनी दूसरी ड्यूटी के वो FIA की पेशियां भुगतेंगे सर बजाय इसके के सर, ये- इलेक्शंस के बाद हो जाएगा वही मसला। सर ये इलेक्शन तो आपको हम अटॉर्नी जनरल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी ऑर्डर नहीं कर रहे सकते। In proceedings with order नहीं हो सकता। लेकिन सर जिस तरह वो In इंसिस्ट proceedings कर रहे हैं with उससे order नहीं हो नहीं सकता। हो आप ये थोड़ा सा जनरल व्हाई डोंट यू थोड़ा सा इसके अंदर आप कह रहे हैं कि schedule क्या है इसमें? इलेक्शंस? Beg your pardon? आज क्या तारीख है, कितने My दिन lord, रह today गए? is 30th, so we are just left with 8 अब days. hardly any तो days रह गए। 4-5 दिन रह गए, इसको कर दे आप कह के इलेक्शन के इनका बाद जरा प्रोफेशन का Thank you. इशू है कि भाई ठीक है जी, ठीक है। दे आर रनिंग हियर, दे आर सो मेनी स्टोरीज डेवलपिंग बाय We are unable to perform. show some grace for the journalists ठीक है sir, also. of course they have to You do should that. thank him, not us. They have to do their professional. We are saying he's there thanking us. चलिए Don't भाई, thank us, agree. thank you. ठीक है, अब ये सर आपका थैंक यू यहाँ पर अदा करेंगे उनका चाय के कप पे कर नहीं, देंगे। हमें शुक्रिया नहीं करें, ये इनको शुक्रिया करना है तो करें, अगर आप करना चाहें। सर नहीं, नहीं, ये सर इसमें लिख लें, इसमें लिखिए। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है सर। आप इसमें पार्टी बनना चाहते हैं ना? जी जी। अच्छा। They'll have to. पिछला ऑर्डर कहाँ गया? वैसे ये जो डिस्कशन हो रहा है ऑन जनरल पॉइंट्स, दिस काइंड ऑफ डिस्कशन शुड बी हेल्ड ऑन एवरी. This is a serious discussion where freedom of expression, truth, you heard speech. You know, every country deals with it differently. I mean, sort of in Thailand, there's one very severe kind of law, which is their country. That's right. In America, is the First Amendment. Here, we have 7 restrictions in the freedom of expression. In Europe, you can't even say something. Exactly. You know, it's called something denier. So it's a variable thing. And I always stress most towards the truth. I don't know why, but that's my personal thing. Which doesn't, the law doesn't really say that. इसमें लिखिए कि कल का ऑर्डर का है। हाँ हाँ अच्छा शुक्रिया। Abdul Qayyum Siddiqui points out that the 4 journalists who, in the order passed yesterday, he had forgot to mention, in yesterday's proceedings, notice. he had forgot to mention the attack on Mr. Absar Alam, who was a journalist, and as such, paragraph 2 of yesterday's order may be read to include his name as well. Full stop, order accordingly. So it extends the report that you have to submit. It will also apply to Mr. Absar Alam. इसमें लिखिए, Mr. Afzal Butt states that he is the president of the Pakistan Federal Union of Journalists and wants to become a party to these proceedings. Full stop. He may move a appropriate application and may also submit suggestions as to how to proceed further with these cases. Full stop. आपका नाम लिख दें प्रेसिडेंट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे आपका नाम प्रेसिडेंट का कैसे लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन Press Association of Supreme Court. The president of the Press Association of the Supreme Court states that they will be filing a petition with regard to press freedoms and the difficulties being faced. Full stop.
office to immediately number the same and to register it as a constitution petition under Article 184(3) of the Constitution, comma, number it and place it before consideration of the committee, capital C, constituted under the Supreme Court Practice and Procedure, bracket close, Act, comma, 2023. अब हम कह तो नहीं सकते मगर इसी के साथ ही वो कनेक्टेड हो जाएगा। चाहते हैं आप पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं? हमारी पिटीशंस में पार्टी बन जाए, पिटीशन फाइल करें। नहीं, अगर आप इनके पिटीशन में पार्टी बन रहे हैं तो फिर तो वो खुद ही फिर तो अलग एप्लीकेशन होगी। अगर आप अलग उनके साथ आना चाहें तो आप भी बन जाए उनसे पार्टी 1, 2, 3, 4, मतलब अलग भी आप करना फाइल करो ना, सेपरेट पिटीशंस हो जाएंगी। वो जरा जैसे भी आप नहीं कर रहे हैं, फिर वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो पता नहीं किस केस में एप्लीकेशन दे रहे हैं, पुराने में एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप नया तो कोई है नहीं अभी। इसी केस में मैंने हम आपके लिए वो उसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देंगे। आपके दोनों दरवाजे खुले, इस तरफ आना चाहें उस तरफ आना चाहें, जैसे भी सोच समझ के आप कर लीजिए। और आप अपनी फाइल करेंगे 184 में। अच्छा, फुल स्टॉप। आपने क्या कहा था? हाँ, वो लिखिए, number of concerns were addressed and learned Attorney General reiterated the undertaking given in the court, and further on the request of the journalist stated that FIA, that the matter meeting of GIT, that matter regarding journalists will not be taken up or proceeded, will be taken up or proceeded by FIA before the elections. ठीक है? and thereafter all right. ठीक है जी, ठीक है। It's your undertaking, not our order. It's your undertaking. और अगर नई डेट होगी तो उसकी नई नोटिस इश्यू होगी, जाहिर है पुरानी डेटें तो गुजर चुकी हैं उन नोटिस। There would be a follow-up इसमें notice. लिखिए, अब अगला लिखें, Follow-up notice. Mr. Heather Waheed, he learned Mr. Heather Waheed. If follow-up notices are to be issued, they will be issued after the elections. ठीक है ना, फॉलोअप तो करना पड़ेगा। डेट Mr. Heather Waheed, counsel in CP number 27 of 2022, stated, made submissions, number of questions were raised, and he stated that he will be attending to them if some time is granted by filing a concise statement, and requested that the matter be adjourned to a date after 2 weeks. How much time did you want, Mr. Heather Waheed? That's fine. Okay. Even less than that. Okay, full stop. आप लोगों को भी बाद में चाहिए, और present also stated that this case may be adjourned to a date after the elections. Yes. And which will also grant them time to file the referred to petition, whoever wants to do so. कुछ और रह गया बात? And on a lighter note, my friends from journalist community might bear in mind the observations by Her Ladyship Justice Hilali in the meantime. Sir, Attorney General is saying this about Judge of the Supreme Court. This means it is going to have a chilling effect, and Justice Sarat Hilali's statement is going to be used against us. Please. ये देखिए, ये आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट की आपने 4, 5, 6 वायलेशंस करनी है आज, और अपना It should not interfere in cases where you are not. अब आप, हम जिक्र नहीं करना चाह रहे थे, मगर आपको मैं दिखाऊं, ये मेरे पास ऑलरेडी था, और ये मैंने पढ़ा था, मैं इसका आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था, आप इनके हाथ ना लग जाए आपके दोस्तों के। ठीक है, तो then we will give a date, जरा let us